ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الأخوات في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. نبأ كما تجانيا conseil dama alhamdulillah me Allah tanu aka nema dugule na bangele ay min ke jonge an be min do anante min do wa yare yo de fo nye min kawye wallahi auti min do de ka chambe min do ala ka nema te da ati don ka bawe ta'udu nematallahi la tutsi ala nyuma fama ka fama ba sangolo daba dugu kolo tigi la rushi tigi jiya tigi lahara tigi dan fen bela jelen jigitugo masa nya yere tanu aka jigini kitabu kono kaso dan fen ma tanu folo ako alhamdulillahi rabbil alamin. Ne bala hinana ona de koyi ala yan korata koyi ala yan bonya wala kad qaramna bani adam ayan bonya an ale ala do noto na kadi ala be hada madin be fa ati ala bo aka ala yala na kadi alai kadan fa adama foka na se bima foka se mo labama na kadi o be ka ala ko tabe mu bo ala ka ala yala fuyi wana ka dawo jama kulu nyogo an ka je ka fama bato kama kota ate miskala zarati ata fara ka masaya ka ala yan bunya de do an be se ka ala so to gomini hada madiya ne mai masai ka tanu ibe tanu de tanu mi tiba ka fo islamiyan ne maka ka fo hada madiya ne maka ka fo kwanetigiya ne maka ka fo belebele chile ne maka wana alamin masai be fu ibe barka da ibe tanu ne ba kuma te janyani ne ma be dafalen ko ta mi tangani ni jonfe Allah subhanahu wa ta'ala an kishi ambo fo da ngaka ambo abolo jonta abolo bi Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblisa ne ba mo we fe fla do nyona me minute fla ke ka wala iblisa ni nin mo anya fla de do nyona wallahi da mutambulu tugu ala ke chilen ko fe ko ne chilen ko fe an kelen ko hada madenye Allah subhanahu wa ta'ala aya an bonya chugomi ni bela jelen ko fe an te se ka tanjo ala mako iblisa afoda be ni doni ba chama ina len ko fe an ko ni tanya kalande ni hali shini soma surtout an gnie là-bas mo ne be to ko fo ngon de ka kan intention ko sebe parce que ne ma be ala se joma ala ya be di on ma ngane ba an to kan nindu ngobolo de qad aflaha man zaqaha wakad khaba man dasaha ne ba ni hada mademi nin kele se ka bo shetane bolude ala ambi deli kan bo shala nga angan chesi anga nin kele amba nin duwa mi bolo na ma nin duwa blanti ala ide wallahi anga man yogo nege e ma ala ta ko sallallahu alaihi wasallam ko aljine de melekelen do ni fenye femi ka goni da tasuma a melekelen do ni muye femi kadi nin duwa ye ne ba ma nin duwa bi pousse katami ne ba ala batu ka gele ni ma wa mangele ne ba ka wuli shu desert ka seliji ta ki tige fembe la jelena ki tige tapika ka ala batu aka no aka goni nga jo mu fuado ale de foye joma min be jo se ala materia ay de na bode ale de saye min be jo su na Allah subhanahu wa ta'ala la nga ki fini duwa bolo ale de saye min be mo jidi ki gide katibla pasma kono ne ba ngambe ka warde ke ka nindu wasa ne ba mo kando fla avec abe do fuwa est ce que mo be do mo so la fu ibe wa min di mo ma est ce que ame se ka di ala ma kata warke kata suma sanka do akono nindu wata ya ne ba ke mu kadi onye ala ko kaya nin kele ay hasidi abwala ay jugu abwala ay bensen ko ni abwala ne kele ay ne ala ni na mane ala ni foi taw bolo nga anga disna siri kiramu ya akidat nyanaw funi ala hinana jomina ne baw ni yo la shetane tayo mani na fa nga nin kele ne ba alate so ni jomi nin kele way janye ko de ibo de bla e ma ala ko ma kuna diara
tare be mai mami janyeta ani nindungo ka blaka tugu alako akuma tachiena ma halakira mami nindungo taka ala tabla ne ba muso sutura ma nogonde a chie aka nogon ibi ninde kele ite la dalaje ite maka kuma laje ite nindungo laje ibe mu laje ala kodi ala kira kodi ne be yendi aka nogon ninka ama nogon ninka de ki dem blaka ala ta aka nogon e den ko ka te seli wa ne be ala ta ki to ite foye ala yidi ne ba de nga ala so ni ni te ala ta ke ite foye ne bulu aka nogon ne ba amenyana kan kungolo foko bombolo flabe ngo mbawe amenyana kan kungolo foko bo chemu kama ne boy be chede blaka ala ta ala bi yira chela nga kan nogon ninka eska kan nogon ninka ama nogon ninka de ala ka to anga ninkele ala ka hinana ka ya fama ama sinsini Allah subhanahu wa ta'ala to barkali hakimu masani kodo masani jabaru masami mese kana gelona masami mese na folotigi la be se fantana ne bo daku nya kele masami mese gnye bela parce que ale de beda bidon ka deli aka hinana na hinana mo mina hine bana na ya farima o de ya faula dai ne bo na yi kanda ite fli na yi sonsoni bana kuna dalita ko fe ka sharia dogo ni bangela ko ala yekele ndore wahada ne ba na le de nyani bole ka nyanya ka lahara nyana tauhid ne bo na le tieni bolo kanada sutuama kanada selima kanada suma kanada hidima kanada jagama na kadi yake kwa ne ki kungolo kono ka dele ki daka sunu ko dai ni tauhid ti bolo billahi ti ala so inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha akukuni mai jurumu kale alala wa ma fa be ya fa de kuna yendia ai ko fuli jurumu nti ya fa de na yendia na mi ma jurumu na yendia che soso jurumu na yendia ala kota na yendia langolo blaka wali cho fitne na yemedia nga mushirku ya kukuni ti ya fa abada ne banga sharia dogo ni bangi ni duskuna ko ala yekelenyi ala na le nyani bole ganya na o faqad faza fawzan azima ite perdi tuku ni tauhidi kanyeri bolo itu sukuna ikewale la kana ke daide wallahi to ki gaila de te perdi tu biani la hara tauhidi de bo se joma ala kele bagantia na le ti boli maslame ay radam ne folo alhamdulillah ambe be groupe de la antena tauhidi ko puma fo mo nga hakli to anyira la ko sebe parce que ala kiyako sallallahu alaihi wasallam kone manton labo ko mushriku ya kamse ka teme mene fima fara fima ka ko ji fima ji fima njuko kamse noy ne ba ko kan ka muke farati ani chese ni jija angana seka ta tomber à piège kono kisini nema ni baraka ala ka jide ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ala mamadu min ci hine kama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bashiran wa nazira ودهينا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ngabele bele le conseil du ne bo me fekan hakli jigi ne yere kun ani aw no to ni be ne kamal matu de ya nga seidaw ani mbaw ni bebe kalana ni bebe groupe ka nga fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kay ala ko fo kabe mumini nafa wallahi tuma do be wajulu do lame ngabi ki kono ko kabi ala ida ma wajulu me ka so kabi ala ida do be wajulu lame la parce que ala ko mi ko na kono fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka kay mumini de diskuma ni ya ko wajulu mi fo ke sirande ala ko suma maseka jomi suma wajulu maseke dusukun ko ke je ke bo jugumana ko foli hasidiya juguya kerefe ko dogo ko e ma se ki clé Allah ye wallahi ni wajulu mi boy jugo la sira parce que ala ko kabe muminu de glan ka wajulu mete do ka teme Allah e ma sahaba ya ala ka jembuma ni wajulu kelen ku fo lu tu raconter bodi dalu de joran ka o nyebe na dal ni kuma mple la ha jodo ala be ni wakati erta en fait biya kan bejo
ni wakati min do ni fora ni na jumu kelen yeri la ala ba fo e ma me kulo la wani ni wakati karsa ka so ngaye mai wajulo ambe male be dina wajulu ko ba ko de parce que ka laje ambe wajulu ni kuma na billahi ni ala ma hina jona duskun to kera faay mo man ka sira ambe kuma na hada ma dew da be nyana ka fara mu bo hasidiya la mu bo juguya la mu bo mu so ka porte bo na nyoma mu bo ko foli la mu bo ji kan ko jugula mu ala ki ko na misqala zarabila ki halakira ngo o de keran ko la zemay ji kanu hubu dunya nti bokuma la ni madu akono kuma be nga dar sudu kuma conseil duru ne baw ne badiw a folo Allah subhanahu wa ta'ala ay folo mo la dini mi ka labana mo la dini o kelenya ataqwallah alayka bi taqwallah siran wa jahan ne boy Allah ya siranye ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نبا والله لسانا على نبكتي يتجيني على شلالا بس والله في جوما نبا يما على كرايا كان ينما يا منيا غلابلو على نسرانيه منيا نيابلو على نسرانيه أكن صحابه munyu ka nyana tiga gla ubolo fu masta fola ala yuka aljine kono den fo kwa ne kono ne ba ala nisanye ataqwa Allah siran wa jaharan ne ba ni joma sira lanye be soko be wa ne ba ni joma sira na Allah subhanahu wa ta'ala nye ibe tembe tuwe ala kama ma sayyidna Umar ko siranye ko ba ne ba nganya contrôler de angana kulonge ka ala ka dina ina de anga na farati anga na jajo antiri ne masate jajo fenyi ne ba munyanja la gele nyanja farnya alanye kaso wallahi daidu ba bitini de bia kili de bia bi kono be la Allah munyanja la gele antiri ne pasuma ba bulu munyanja la gele antiri ne sigara gele ba bulu munyanja la gele antiri ne dolo le bena sigala mai ni mo shite muyon jala geleya Allah subhanahu wa ta'ala nye kaw desira kan ninkele ka so bidai kabudi bi babulu akile la ilaha illallah muhammadur rasulullah muyon jala geleya antiginye dusukun kera faray billahi farado be ci jibe wala ibe faranti muso dusukun ci bi ajara kartata munyake Allah nye siranye baliya ne banta Allah jaya anga sira Allah nye sayyidina Umar ko la harajojo koni kiyama joyo mi ko ala ba so ayna muttaqin ne bay ama joyo ya kibe mo wuli to e kelenkele wallahi kamanta ni kiyama jama bayde ko na so ayna muttaqin ala ya be weleda ne ba nan ki siranya be ko na ngawi am dogo na mbange ala tay ala ba on don folo ka so bi dahiti yerdo ala de be jondo ko fe jombi yerdo ne ba Allah subhanahu wa ta'ala na le ki jo kiyama kono ka ko aitan ainal muttaqun an san fela kay duguma na kay ni an bange kay on dugo kay wa est ce qu'on me koko kan me ka ke ala kama est ce qu'on ni ala chela do wa ne ba ma Abu Zar al-Ghifari kabi dominant ay ala kira so kashila sallallahu alaihi wasallam ako Muhammadu ibe kasimuna ako sangolo kono ka damne folo fo wolonvla bolo dayawate fo meleke jolembe kashila ka ala deli ala nke ala nyesranye nke mo yefeli be saye ala ne kana kanje kiyama ako wallahi Abu Zar al-Ghifari ne ala femira ne Muhammadula ni nya fiye bi ite dominique bi ko fe ite furu bi ko fe ite yele bi ko fe nyena maya kono nye femni la harafula ni joma sra ala ye fokata Abu Zar al-Ghifari sa jitu da biski ka kashi dugukla abesella amuso to ba fo Abu Zar al-Ghifari ne doke kashi la de akoponi stebele ne be ala de ida ala ka tem pakaye dokuna ndi mbo fen nyena ma yedi aya la jode Allah subhanahu wa ta'ala mo mun kan nyena ma asiri kuma te amma ne ba beta do ko ala isranya tara islamia to amuma da est-ce que na so da kundo ala kuma victoire de ala kirama au kalaje mo mun e badu keleke mo keme saba ani tani saba
ne ba ni kafiri mɔgɔ mun tun bɛ ɲɔgɔn na maa ba kelen munna mɔgɔ 300 foyi t'u bolo tamaro kɔ foyi t'u bolo tamaro bulu gabakuru bɛ dɔw bolo dɔw ta samara sen kelen b'u bolo wallahi ne ba maa ba kelen bɛ bolo ɲɛ nka kafiri cɛ kelen bi silamɛ ba kelen bɛ bolo ɲɛ ala ye sira ɲɛbaliya mun ye bajugu kɛlɛ kɛ tellement tun bɛ siran ala y'u ka akida kun ka ɲi olu ka akida ma kɛ den ye dɛ a ma kɛ cɛ ye a ma kɛ nafolo ye a ma kɛ diɲɛ ye olu ka akida kɛra ala kelen de ye o de y'a to u sera ka maa ba kelen ta tiɲɛ k'u halaki wallahi k'a sɔrɔ foyi t'u bolo ne baw sanu tɛ wari tɛ so ɲuman tɛ ale ye ɲɛnɛmaya dafalan de ye komi ala kira ko tuma min ni ɲɛ bɛ diɲɛ ni yɛrɛ bolo ko kasi dɛ ko nka ko nisɔndiya tuma min y'i dusukun bana diɲɛ na i ɲɛsira dusukuntigi ma ala i ma foyi bila ala ɲɛ ka akida kɛra ala kelen ko tuma k'i ka nisɔndiya nka an bɛ nisɔndiya tuma min an ye soba sɔrɔ an ye finiba sɔrɔ an ye mobiliba san den caman sɔrɔla kɔnti fara an bɛna kɔnti bloqué hali ni mɔgɔ t'a mankan mɛn anw bɛ nisɔndiya o tuma k'a sɔrɔ o tɛ nisɔndiya ko ye dɛ parce que ala ko n bɛ nin kɛ n jugu ye e tɔn b'a dɔn n'a ɲɔgɔn dira a ma diɲɛ kɔnɔ danfɛnw la samanti mamadu belebele ale min ma ala ko ta dɔn a ye hɛrɛ y'a ɲɛ la a ye dusukun lafiya de y'a ɲɛ la parce que n'i kɛra ala fɛ ala b'i dusukun lafiya ala b'i zikiri la ka kuma i yɛrɛ kɔnɔ wallahi n'i siranna ala ɲɛ a b'i dusukun lafiya ne b'an ka siran ala ɲɛ dɛ n'o tɛ n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma siran ala ɲɛ a bɛ kɛ contraire de ye ne ba yɔrɔ aw ɲɛ bɛ dɔɔnin na a ka di a ka ɲi an ye kalandenw kɔni an ka karamɔgɔw bi yan nka wallahi n'i kunkolo dayɛlɛ ka hadisa ni kuranɛ don a kɔnɔ n'a ma lahara ɲɛ ye a kalan ti fɛn ye a ye mun ye sisan an ka na ala ko yɛrɛ sira kan ka kuranɛ kɛ ka hadisa kɛ ka dɔɔnin kalan a ma se k'i ka lahara dilan a ye fɛn ɲɛ ye a kelen ni ala y'i sɔn nafolo caman na n'a ma lahara d'i ma nafolo in ma fɛn ye a y'o hakili to na dɛ ni ala ye den d'i ma n'i den ma se k'i se ala ma i ka denko ma fɛn ye ni ala ye diɲɛ dayɛlɛ jɔn ye a k'a dayɛlɛ i ye parce que ala yɛrɛ k'u kuranɛ kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nka ne ba ni nin dugawu jaabira jɔn ma dɛ diɲɛ tɛ k'i dusu la a bɛ k'i tɛgɛ kɔnɔ de ala kira ko tamasiyɛn jugumanba min bɛ ala ɲɛ siran ɲɛ bɔ jɔn ma hubu dunuya diɲɛ dɔrɔn duɲuman so ɲuman fini ɲuman ne b'a don dɔ la kɛ a bɛɛ de bɛna ban miir'o la an ka siran ala ɲɛ dogo ni bange la an ka ala ɲɛ siran ɲɛ don an ka fɛn bɛɛ la wallahi bɛ gagner o ye kelen ye n bɛ n yɛrɛ yamaru ni fɛn fɔlɔ min ye ala ye fɔlɔ mɔgɔw yamaruya n'o ye ka labanna mɔgɔw yamaruya a ye nabi ɲuman fɛn fɛn di a ye mun f'u ye fɔlɔ k'a ye siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ne ba ne siran n'a ɲɛ e siran n'a ɲɛ du bɛɛ siran n'a ɲɛ diɲɛ bɛ diya o an bɛ halaki ni fɛn fɛn kɔnɔ bi an ma se ka siran ala de ɲɛ fiyewu an bɛɛ b'o de masiba kɔnɔ bi ala ɲɛ siran ɲɛbaliya n'i miiri ko don kelen wallahi k'a bɛna ban i b'i tɔ to i bɛ siran ala ɲɛ ne ba o y'a fɔlɔ ye ala kana siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ne b'a filanan komi bintu y'a fɔ a ka kuma na anw siranna de n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan ne ba ne sirannen don wallahi ikilasiw dafalen baara la ne ba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ne ba mɔgɔ si tɛ dusukun dɔ ka tɛmɛ dusukuntigi kan an bɛ ka baara kɛ ni ŋaniya min ye dɛ ala bɛ ka baaraw minɛ n'o de ye an taw kɛra fɛn caman kama dɛ ala kira ko jɔn bɛ baara kɛ ala ye san 20 ka bidayi ikilasiw de bɛ baara tiɲɛ a tɛ foyi sɔrɔ a ɲɛ siran ɲɛ ko dɛ jɔ ko anw ma ye ala jɔnw ma da dun anw ma ye ala jɔnw ma su bɛ kɛ sunɔgɔ la anw ma ye ala jɔnw b'u da don maaw sogo la anw ma ye ala jɔnw b'u yɛrɛ ɲini wallahi bɛ baara kɛ ala kira ko baara kɛli tɛ dɛ est ce que baara in bɛna se k'i kɔnɔ fo ka se lahara ma k'a ma tiɲɛ kunnadali ma tiɲɛ wa ŋaniya m'a yɛlɛma wa ne bɔ hadamaden dɔ bɛ baara daminɛ ni ala ko ye a bɛ taa yɛlɛma ɲɛfɛ ŋaniya ikilasiw dafalen ka baara kɛ ala jati dɔrɔn kama ne b'an bɛ yɛrɛ kun waaju k'aw kelen kelen waaju ala ɲɛ siranɲɛ bɔlen kɔfɛ yɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ ni tawhidi de bɛ taa ninnu fila kɔfɛ n b'aw yamaru ni fɛn min o ye ikilasiw dafalen ye ne ba n'i bɛ furu kɛ a kɛ ala kama i tɛ tɔɔrɔ o
billahi ni be ɲuman kɛ mɔgɔ ye ne ba jɔn be ɲuman dɔn bi ni ala tɛ ni y'a kɛ mɔgɔ kama a bɛ ɲɛ est ce que ne y'a dɔn ko sara wɛrɛ b'e bolo fɛn dɔ de bɛ ne sara min tɔgɔ ala i bɛ sɛgɛn ya i bɛ sɛgɛn nafila seli la i bɛ sɛgɛn zikuru la wa i bɛ sɛgɛn ɲumanya la wa i bɛ sɛgɛn kuranɛ kalan na wa i bɛ sɛgɛn sufɛ seli la wa n'i y'a dɔn ko baara dɔ de bɛna ka baara sara min tɔgɔ ko ala wa a bɛna taa sara d'i ma don na yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir n bɛna taa sara kɛ don na don min i den tɛ fɛn ye i cɛ tɛ fɛn ye i ka sanu t'a dilan i ka wari t'a dilan hali diɲɛ bɛɛ jɔra a tɛ fɛn dilan i y'o don abdi raja'u fataraku fi turabi daqalu jɔn de u nana di yan bi k'i golo don dugukolo finman n'a jɛman cɛ wa bɛɛ bɛna taa k'i to hali diɲɛ bɛɛ jɔra bi a tɛ n'i nafa ne ba n'i ma baara kɛ ala kama a don a bɛ mun ɲɛ ye ni baara ma kɛ ni ikhlasu a bɛ na mun ɲɛ aw k'a lajɛ aw bɛɛ y'an yɛrɛ kalan lafili k'an yɛrɛ ɲinɛ ala kɔ ka baara bɛɛ kɛ tɔgɔ ɲini baara ye ka baara bɛɛ kɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛ fɔ ani diɲɛ kanu ne ba foyi tɛ ka kɛ ala kama sara jumɛn b'a la i b'i si kɛ baara la n'i m'a kɛ ala jati kama est ce que ala mago b'a la hadisa kutusi dɔ bɛ yen a kan ka jɔn siran dɛ k'i bɛ baara 99 k'ale ala ye 100 ko n'i y'a kɛ dɔ ye k'a yafara bɛɛ kɔ ne ba an t'an ninnu ka ca dɛ an t'an bolo yɛlɛma dɔɔni an tɛ dusukun yɛlɛma dɔɔni wallahi hali furu kɛten filɛ jata karala y'an bɛɛ bolo est ce que n'i ye cɛ n'i furula ala jati kama ka sabali k'a ka kow ku ala kama a ka mun b'i tɔɔrɔ mun n'a ka di a ka sankolo ni dugukolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun fiɲɛ ye parce que e b'a dɔn ko furu in dɛ ko ala bɛna taa sara kɛ o k'a mɛntɔ tɛ an bɛ jɛɲɔgɔn min na ala kama jɛɲɔgɔnya n'an y'a kɛ ala kama aw m'a ye ala ko kiyama jɔ kɛnɛ kan ko lahara ka gɛlɛ k'a dugukolo ko ye warijɛ yɛlɛlen kalaman ji ye k'a sankolo ye tasuma funteni ji ye ko kunkolo zɛmɛ bɛ tobi de komi to ko y'a sɔn i sen bɛ ji min kan ji bɛ ka wuli ne baw bilahi k'i ɲɛji bɛ bɔ ka ɲɛji ban ka na joli bɔ ka joli ban ka nɛn bɔ ka nɛn ba k'i ɲɛden bɔ k'a da k'i kɔnɔfɛn cun duguma kiyama kɛnɛ kan kɔnɔfɛn bɛ segin ka don i kɔnɔ ala b'a fɔ summa la yamutu fiha wala ya nka ne ba jɔn ga n'aw don an filɛ groupe min na bi innamal mu'minina ikhwa ala bɛna wele da nin yɔrɔ de la aynal muttahabuna li jalalihi jɔn ye kanu ala kama ala an ka lajɛ ikhlasu ka ye baara ninnu na n'o tɛ bilahi an ka baara de kɛ aminatu nasiba baara ka ca sara t'a la ni sutura kɛra ala kama i t'a kɛ ka ɲɛ est ce que e b'a k'i yɛrɛ sago ye est ce que e b'a kɛ yɔrɔ dɔ datugulen yɔrɔ dɔ bɔlen est ce que e b'a kɛ diɲɛ sago ye i b'a kɛ ala ta ye parce que e b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ n'e sara k'e tɛ ka mɔgɔ janya ta kɛ k'e bɛ ka ala sago de kɛ ko ala sago ni jɔn sago tɛ kelen ye ne baw silamɛya diinɛ in tɔgɔ ko tiɲɛ dɛ n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ na an bɛ taa kasi lahara ne baw ɲɛnɛmaya de filɛ a b'a fɔ ko mun de ɲɔgɔn kanu ni ala kama ko ji ti yan bi dumuni ti yan nafolo ti yan bi bilahi ala ne ti maa tɔ dɔn la tuzla nafsun shay'a wala turja'unna illa ma kuntum ta'malun wa man ya'mal mithqala dharra khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أكون يا مثقال ذرة أبينا ديما يا أكون غمون ينون كانوا على كمان يا فراو معنا أي توجو سما لنا وشي سما كتي تيجي أو نينا ما كوكو نبى نانجي دعنا سكنا باين عندوي أكتي تيجي ni sirai ba don yin alibewo ma wulu plan be jo lahara la wushi suma la ala de nama ye dola nga katake on tashi da ne here ni koko ala ya siranye an tola ni ko ikhlasu bɛɛ ka ko kɛra yɛrɛ ye n'i y'a ye diɲɛlatigɛ y'anw kamana gan an ɲinɛna an daba masa kɔ foyi ma k'a kama an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala kama billahi doni bɛ fɛgɛya parce que e b'a dɔn ko sarakɛbaga de bɛ yen min tɛ munumunu ni sara ye fiyewu n'o tɔgɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ni sara donna don min ka di ala ka ikhlasu y'an ka baaraw la ne baw ne badenw a sabanan ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula ne ba ɲɛnamaya kɔni an ka ala deli ɲɔgɔn ye dɛ n'an ma ala deli ɲɔgɔn ye
ame eta minabi akira kabakui anye lada de ka ni islam anya ami amaseka tiye fo du kono amaseka fo chela la teriya mana dia amaseka tiye fo wallahi ala tiako ko dina fo ite mine moye fo jume alquran wal hadith asla ko nani hadisa ale de beta ngam be na hadisa ko ka bla wallahi ni mo be ala tiaka dina imbara tiye na amuso de kan ka ke ayi nga ko mun ale de valeur ka auna ka dina tiye ka yira auna quand de valeur là comme sostanuya quand la kitu ka fo on yeni ci on kan la fute ko kana hala on toro quand na tolo billahi jumun be kan bla ko wera la ne ba mbe ni na ala kira ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ati allah wa ati rasula wala tubtilu a'malakum ay ti ala ko akatu ala kira ko hatu to ko baraw la kana to ko baraw ni mon ka tiye na ma ti ko belebele ko ambe ti ko mun ko ngau kala je suna ben tete benjo ne bon suna de kirade amateka ijogola anje wa konyo mana se suna tara denguni mana se suna tara la jero mana se suna tara na fulo mana so suna tara hey Allah subhanahu wa ta'ala kamar da joni kan asrale alani haqqatu qatihi alai sani hakika wallahi alaka ko nimmanto nti sawni fantaye de fawni na fulo fawni yere ne ba ma da lay gien herebe day law nyebi mo be sandu ni san woro ke kata dine mi ni Allah subhanahu wa ta'ala on no yo grupu kan if ne ka so kono idale forfait binani na ibe hadisa kelen kan ka ba ngande sera koy wallahi ala kiraba de kon de sera ka dine ngoro fona ya fara ama ka hina na ala makanyuma aka hina de fara anku ani yoga kanu ala min kama ka hina ana ofana kama ka se ka pardonner ka se ka pardonner don la ko chef la tara alama chef la folo kelendo baraji sabade ba le taje kelendo fla baje ube barake ginya kono kasa sababe do intaje fla be do intaje sabatigi ko komi fla de be taje ne be fla bon tala ka fara étape ne ya fara parce que ani ñogon kanu ala kama e kana ta fo ala ka fo ko fla be taje sababe ne taje ne ta dafa malide ga fla be mi taje e ta dafa ka di fla kle ne ba ala kama kanu che ka di de kanu ala kama wallahi a che ka di ko jugu ne ba de ay fla da mata fo ala ko ala nga baraji da farale ala ko baraji da fara ko awo ko ke baraji bonu parce que ala ba donc atemale kan akon terke kansa ale de jena ka fla ko ka fara ni ko ma nyon kanu ala kama dien kono ako tafi terke ka kana ba bedo aljanna law teke funi sire ka temene ala kan takbir ako ko ma nyon kanu ala kama fo taw ka jela fo ala tira wallahi ne baw ambe jemi na nga ke kiye kande kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah man tola samanti ame yoro fatani ka bojuma ma ame yoro nyamar ni mai no bo ala kadi tuma anga yoro nyamar na ala ka sunna ede sallallahu alaihi wasallam anga na kaba yoro kan na fulu tan kila kiyama an kana kaba yoro ka duma an kana kaba chenyawma an kana kaba yoro ka finuma an kana kaba jena tike fuima kan tiste ka yoro blasira nyanga no boa jela do jengo yara ta ala deli ala kan sabati ala ka sunna cece ala kan no ambela jeli ame foti mun ka kona kai ya fa amma nye jonde ba sai ne ya fa ko jugu ne ba nani na me na so mo wakati tan ne ba ay wakati tonobo ay wakati tonobo ay c'est la tonobo suma la tus aluna yawma idina alunaim ne ba yali yakini kana yakini ko tiɲɛ dafa ne ko ni saraka bana groupe la mɔgɔ b'a fɔ a y'a ka saya ko kuma daminɛ yan fana an tɛ t'o kɔ koyi yakini kɔrɔ ko n'i jiginna kaburu kɔnɔ k'i tɛna mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ na min bɛ t'i dɛmɛ yakini kɔrɔ ko n'i taara gilasi la ka t'i da fo k'i kɛ verti ye ko maa tɛ hali k'i yɛlɛma yakini kɔrɔ
Kone jigna kabu kono ye fete ke jinya kono ka be na sheria yi ka tle teke kono nyuma kitabu obe na nakaye oba disila oba fo kansa ye nyuma min ke jinya na afle ne tabana juguma tiki ka kitabu o fona be na noyo oba fo nafsi bi ye juguma ni ya afle on be tajate bo bi ni tajate bo ne ba ay wati tono bo anga dobo tele ba flela ana fe ton la jeba est la même chose jabile no ni ebide a novela TV ayam se mo wallahi ni mama to tele ko ibe bali du sukun halakile na ka je pew o ba do ne ba no de da dama de no de du sukun be no de sama ni ala ko ta chara do ite juguma ibe bali mun ay kafir yara ka so be islam ya ko ne ba ay wakati tono bo ay do ko film flela ka film fle o ma programme ay o ko programme bi bo le ko ta cha ya ko ante char combat islam o kama wo da maslam o ba dama aslam e kungolo glane nu de abu halaki ni film di ne bo john ni do bo ala john bo ala ama no ambi de ne bo telebe kamin ta on la tanda bi nani ni di ala ma ambi ala so ne ba réseaux sociaux allez here bay en fla le kene do dika mi WhatsApp ya ambe fara nyon ka islamia kondana ngaye halaki mi kebi eska yo nyani ke ne ba dama mi be sugula ni telefone ala tira na fla tele hakebola ne ba wallahi ala tira ko kito nyana ma le kasa ya makare kasa ya gla ito banana ito kene ala ka bana tono bo ito nyana ma le kasa ya tono bo anga wakati au kana kulonge wakati la ala tira ko jiye bebe nini sai sato ne ba bi shi kan mala isa to ki be nimisa yin nga nimisa façon me ki ba fo de ala muna ne ma do fa nga baraka do yaram se ka fara kan tigo isa to do se ka fara kan kay wakati to no bo parce que ko be sa to be nimisa juguman kala sa to ba fo ya laitani qaddamtu li hayati ya laitani kuntu tuaba ala nesse gita na nyene moya ko ngotu nete ala ko ta ala ko ni nimine meleke ya jojo na ka bi ni sama ka bo wallahi ko na yi nimbla ka be hali minute flake ko sabato be ke walidui tellement wakati mi perdi abe ni sa no fe wakati mbawladi ni miya ala tay jon wal akaw na ka wakati perdi fen la ngono na ko foli wallahi muso mana illimité ta sutura len datugule ko warabia muso te bo nga ko faire deni ba bulu de warabia muso te bo ama ko be nyele téléphone illimité mana takatu dalika mausu ko kama ni illimité taka ala ko barake na bi ko atuye baraji so nga o manga wakati ne bo hada madin ka wakati 24 heures sur 24 kesube ala bulu lahara au kana Amerika ban baliku ya domi fuka tisama 24 heures 24 anya koko ka beke sube lahara amay ko lahara to de ko jamana ni jamana de siècle samba yikau ne bo wallahi ka jete na baliku aka se bima na fo ko ni kesube ka contrôler on ka akadi na nye bite ala batola ameshinike ko folila na yo dugusa je ke ko falla dugusa je amo ke qur'an kalana ne ba fla be nya innal munafiqin fi darkil asfali minan nar ne ba kana wakati nya halaka tobli wakati ay ziku ka daji ko astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ala hinana ne ba ala mi ke muhammadu mantu ya ma ke mantu were كفدر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه nebo bilay ka be komini jugu ke ayiriye ka be jara ka be mugu ka boala afoko kele ngane ba jumu mi te dabladu o te ka yele alalay naw ngan dabo surtout wakati ayaw ko la shawdala ni wakati da ne ba day machibayde ala ko jondo ka sigara gele aka be boada madinda de laida ambe fota mi fo abete nyumaye ne ba mbe nyira kun waju ka so ka uyira waju ne ba hali samedi ni te samedi jantemele ntar mo ku kono kata hada madin la ja yaw datuku ayo dabo wal kuma wala
ayo dabo wali so kuma la nisma be min bolo tato alama ni kansna gerentero tato alama ayo daw tu doni aka daw ke ala ko sumaye wallahi an no be nyanga tala gila mata kabula folo da abe na fogo malmatu ke don to go min seka ni be wo be de nga benyira kun waju ka klaka waju aya wati tono bona usenya aya bona ubulo aya bona udai aya bona uduskunye ala klako kali kan manga ni ina kede sallallahu alaihi wasallam kabe kum yake kabe hakile dima ne banganga wakati de tarate konyo de undi musata le yo ne ba ngane ba nyama mudu kumaka kutubado la medu akoko manya muso chama tara jife billahi kata manji na piège kono kaba ko wa kuti kanda tuku ne ba kuma nyini san ngai baye ko chielo aya ko muna akoko manya muso tatura kunu ba kema billahi wa keme finu na ma ko jugu ke jomba ke no ma jugu ta no ma ke fana ni zuwe jombe kai e ko ke de muso ka kono ke ka ke sutandi e ko ku dungu do kono nebo nyini ma ta tuba de ni nga on kadda matame ni da wasla me akon kono mana to be kadda matame de wudi mana se da matame la hawla wala quwwata illa billah duna ala kuta kono mamuru makakuma amunu be bo France ni America la ukala ne ko mu kunga de la una faranga jahili muso ka to nya kata e ka kala mu ka kala ka kudon kiki ramine wane ko ke tento jahadi ko la e kansa wa rabiadi wallahi elle est très compliquée ne ba complication te kaburu ko no na yogo negende billahi na mandu skunkuru kabos no oma kabo kilima kabo sayama ne ba nga senge be kamulu fu o kala disla no mso biji ne mi kono kono do ne ba yewo msenga na kumala faman shafa yumin wa man shafa yahfi na yija an ha me ka baraka na anja an atui ameta ala soranye duna me fa jatiri mi ko ala te mar se ka bay kaslame ala konyo do chugodi amba Fatmatu Zahara o dan fon la samanti demso aka konyo do abaw maselia silla nganga ala jube safa folo la aja beiti lebe fima na dongo do nga denga konyo do be tanyi ngali ka yala chew ni muso nyaka mi fambe ama se kan dum jako hali obum be do aka se ka suturale o kuma ala slame munye ibe alaji de wallahi aja beiti la santa ibe ta bisiye soro dena sikay akele no ka to se bo shi sanfe ka e photo ta to ko yaba ira ka jari ko ju awo no to ne ka dafe ibe do mi كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أين لا يقع نبغى أمسك توديا قتل أمسك توديا كنونا أمسك توديا كنا ديا كنونا تي والله فوري كاشو بتكلم نبغى دكي كنا بوسا أو كاي والله أنا مين ديا ما تقول anya ni mi di nyama na nyo di alama be kata ay kuma wallahi iko meshi ma ante do babu ko no fata on shila ka dran fu na tugu ani ake sanu jolo ko ka glante na sama ambe groupe ka anda tugu la me kuma ula nga John Balmatala John Sinjitala do da tugu le do ma se ka li suturata ne ba meta mu fo Allah subhanahu wa ta'ala islam se ka kayere kelen ko ya no ku do ala trap me toro bayan nafu ayi tahadin ke nan ni na kan nafu na fan kulo de an ta bi se ka te climatiser ko no dai ka climatiser kala ka sno fo 10 heures ka wuli ka fe ton naje programme fo tauna ayi programme ka wira la aw ne tante ne ko ne kala programme di rama kle ko no zigo programme di rama na flasili programme adi rama ne ba je ite ko yi wa man hayatu dunya illa mata'u إن دار الدنيا لحيا حيوان ألا إنما الدنيا هو ذل وندم دنيا تبيكو كاي دنيا توي كو دنيا ماي بل تيسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نبا بلي بكنا أنشيتي فاكو وقتي ayo ka wakati la ja amaye ne ba de fajiri salatu khairu min la be bal mina fitri welela beto dombi ngok le bi duwa ila di hali kle ka dogo nyuman kela la kuma teni ma nyuman yeke ki jogo ba bela film na jede réseaux sociaux Facebook de ngana mu wa ala ko yerete de na ala ko do be fam
silamɛmuso a y'aw kɔlɔsi kosɛbɛ aw ni ne bilahi n b'aw ma n bɛ n yɛrɛ fɛ yan a ye temps ta a k'aw yɛrɛ sacrifier ala ye dɔɔni parce que nin bɛɛ bɛna ban joli la a bɛna laban ala ta la o ye conseil nana conseil laban ani conseil duurunan واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد بالحق عين اليقين علم يقين حق يقين عين يقين يقين دفعك بعد سيانا لي كما لبا يمويا عين لبا يكفر من لبا أنفر ne ba masigi kɛnɛ si ka diɲɛ kɔnɔ ni m'a fɔ parce que ala kira ma deli ka sigi kɛnɛ si kan n'a ma jɔn yamaruya k'a ye don lamɛn don min aw bɛna segin ala ma aw ma ala yɛrɛ kama yan a m'aw k'a ye siran dɛ k'a ye siran ni ala ɲɛ nin yɔrɔ la a m'o fɔ dɛ a ko k'a ye siran don de ɲɛ don ko don min hadamaden dalen filɛ sen bɛ sentigi la tacogo t'a la ne ba bolo filɛ gorobinɛba la bolo sa a tɛ tacogo ne ba i kɔnɔ falen filɛ kuma na kumakɛla wanɛ kɔrɔfɔlikɛla ni kɔrɔmatigɛlikɛla wanɛ an da bɛ kuma bɛɛ la ne ba kɔnɔ fara kuma na nka ne girinyara da kɔnɔ da fara ye da datugu a ye sira don ɲɛ don min ɲɛ fara tɛ ɲɛkisɛ datugu a ye sira don ɲɛ don min dusukun bɛna pɛrɛ bilahi joli bɛ bɔ min fɛ a bɛ bɔ da fɛ a bɛ jigin ka bɔ i da fɛ ka bɔ i nun fɛ ka tila ka don i da fɛ ka taa jigin duguma ne ba kan ka sira don ɲɛ don min na banakɔtaga b'a kilasi bila a bɛna bɔ i da de fɛ bilahi sigara gɛlɛya a ye sira don ɲɛ don min faw bɛ jɛ i kɔ i baw bɛ jɛ ni kabila belebele in bɛ siri k'e da ko saga bilahi a tɛ nafolotigi la a tɛ sanutigi la a tɛ waritigi la a tɛ finitigi la a tɛ tɔgɔtigi la min bɛ se ka nin don in labɛn ɲɛ f'i yɛrɛ a ye sira don ɲɛ don min na bolo bɛna fɛɛrɛ bɔ laban don aw la wali bolo i bolo tɛ a ye sira don ɲɛ don min da bɛ taa tɔ na a ye sira don ɲɛ don min hadamaden nun filɛ bɛ waga i tɛ k'i bolomanden duuru bɛ a kɔnɔ bilahi pilasi bɛ to ne ba n'i ye hadamaden dɔ ye sigara la ji min tɔgɔ ko mini k'a ka di bɛ ji min a tɛ jigin kɔnɔ wa samedi ne bɔlen mɔriku la ka na n sigi ne ba bajalo ko ma ni i couleur falen na dɛ n ko n ye fɛn min a tɛ se ka mɔgɔ ci cogo la i ta o ta i bɛ fɛn ye fɛn min b'i kamana gan diɲɛ kɔnɔ ne ba an hakili bɛ na n'an hakili bɛ na an bɛ diɲɛ ɲini wallahi a dunya sijilil mu'min wa jannatu kafir ala kira ma deli ka diɲɛ kanu don hadamaden si dusukun na a ma fɔ an kana baara kɛ dɛ a ma fɔ an kana fini ɲuman don dɛ a ma fɔ kana don mobili ɲuman ni so ɲuman kɔnɔ ne b'a ye hakɛ k'a la hakɛ ala kira tɛ damatɛmɛ fɛ sallallahu alaihi wasallam e ma ni diɲɛ kɛra bolo a ko siri yɛrɛ ɲɛ nin tɛ kunnandiya tamasiri dɛ ala filɛ i la de nka bilahi ni ɲɛ b'a la bi k'i dusukun ma fantiyara ni ala ko ye k'i bɛ ka lahara sɔrɔ n'i ka nafolo ye i bɛ ka lahara sɔrɔ n'i ka finiw ye i bɛ ka lahara sɔrɔ n'i denw ye i bɛ ka lahara sɔrɔ hali dumuni kɛcogo i bɛ ka lahara ɲini n'a ye k'o tuma de alhamdulilahi rabbil alamin kontan i k'i nisɔndiya parce que ala ye min kɛ a ma k'i ɲɔgɔn caman ye ne b'an ka sira don ɲɛ don min yɛrɛ da tɛ don i ka foyi la an ka sira don ɲɛ dɛ wallahi don min ne ba ma don diɲɛ kɔnɔ don min ka gɛlɛn komi nin don a ye sira don ɲɛ don min bɛna sogo kalamanta ka kɔrɔmu kɛ k'a sɔsɔ a ye sira don ɲɛ don min na hadamaden bɛ kɛ kun filanintu ye i dalen sukoyɔrɔ k'i kɔnɔfɛn bɔ i kɔ ni ɲɛfɛ bilahi ne ba an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɛ ala k'an kɛ jɔn ye jɔn min y'a ka wagati labanw labɛn ne b'a kana ɲinɛ kojugu a ye dusukun kunu n bɛ n yɛrɛ kun waaju ne baw maaw kelen kelen waaju a ye dusukun kunu de wallahi ne baw tanti fonctionnaire international an bɛɛ de don kalandenw ala ye samantiya dɔ k'an ye an tɛ se k'ala fo k'a barikada sanu tɛ nin di mɔgɔ ma wari tɛ nin di mɔgɔ ma nin tila bɛɛ ye ekɔliden ne yɛrɛ min filɛ an ɲɛ kɔrɔ n ye ekɔli de kɛ nka ala mun nana jɔ n ka ko la cogo min a bɛ kɛ ten ne ba ekɔliden a bɛ mɔgɔ tiɲɛ fonctionnaire a bɛ se ka mɔgɔ fili ala ma wa nafolo bɛ se ka jɔn fili ala ma wa a ye miiri koyi an ɲɛ b'a mobili ba in na dɛ don dɔ la kɛ wallahi bi t'i bila hali tɛ don mobili kɔnɔ ne baw ko ne
muso misɛnnin dɔ ka jananja kɛ nafolotigi muso a y'a ka billet tigɛ k'a bɛ taa Dubaï sinikɛnɛ a sara bi a ka billet b'a kun kɔrɔ a n'a ka passeport a y'i da ka sa a salen kɔfɛ yan'a ka sa a ko ko n dusukun cɛ y'a ta mobili min na cɛ ko 50 millions ale ka mobili a taara n'a ye cɛ kasikan kɛra mun ye ko n taara ni n muso ye mobili la nka a dalen nana mobili finman kɔnɔ ne ba n'i ye mobili san 100 don dɔ la billahi a bɛ jɔ bulonda la a bɛ yira ko karisa ka mobili n'i ye étage ba jɔ ka yɛlɛ a kan i hakili to ala la ne m'a fɔ mɔgɔ kana da étage kɔnɔ jamais nka billahi to étage kɔnɔ sous 2 heures du matin i ka jɛ ɲini cɛ fɛ i ka wuli i ka seliji ta i ka tapi ta i k'i ka so yɔrɔ dɔ ɲini k'a kɛ ala bato yɔrɔ ye ne b'a don dɔ la cɛ min na jɛ i kɔ ne ba i bɛ da la ko cɛ bɛ jɛ i kɔ dɛ fo cɛ k'i wallahi dɛ n ko n'i jiginna kaburu kɔnɔ i jigintɔ kabi ko yɔrɔ n'i nana ko cɛ dɔ ka na revoir di muso ma u b'a fɔ u muso ma u b'a fɔ k'a ka ɲi ko merci malimatu ko ne yafalen don ko n bɛ siran de an ka sira don ye dɛ don m'an bɛɛ bɛ kɛ sira ɲɛfɛn ye wallahi n'i y'a kɛ jɔnw ye i bɛ nimisa kana jɔnw lajɛ dɛ ala lajɛ i bɛ se ka ɲumanya kɛ jɔnw ye ala kama nka wallahi kana tugu jɔnw kɔ tugu ala kɔ ne ba cɛ de bɛ t'i bila kaburu kɔnɔ dɛ k'i ɲɛ bɛ bɔgɔ ma k'i tɔn bɛɛ a ma k'i kɔnɔ bɛɛ a ma k'i kɔ bɛɛ a ma hali ni gabaku hali n'a balansera a bɛ gabakuru ta ka sɔri kɔ kɔnɔ i cɛ de b'i to kaburu kɔnɔ k'a ye birikiden tilancɛ jigin ka di yan i b'a ye dɔ bɛ biriki bila dugu ma dɔrɔn k'a cɛ ci filɛ ka tilancɛ di i cɛ ma a b'i kun kɔrɔ ta k'a d'a kan kungodonan bɔgɔ birikini bɔgɔ i ka li kɛra bɔgɔ 3 place bɛɛ bi a ye miiri donna don min an bɛ jigin ka bɔ 3 place kan o de y'a to 2 heures to ka 3 place lajɛ i ka wuli billahi lahara ni ala k'a bɛ 3 place d'i ma diɲɛ ta tɛ suma kɔ ne ba diɲɛ tɛ fɛn ye koyi diɲɛ mun bali anw banna k'an ka don laban dilan ne ko diɲɛ a ye mun bali a ye saya baliya a ye kamanakan baliya a ye jɔyɔrɔ baliya a ye hami baliya cɛ k'i janfa billahi kɔnɔ in wɔɔrɔ 7 a y'o bali ka nkalonjugu da i la ko diɲɛ b'i taatɔ filɛ diɲɛ y'a baliya ka t'i bila gilasi la k'i kɛ bɛrɛti ye diɲɛ y'a bali a y'a baliya ka tila k'i bɔ gilasi la n'i ye dɔw da ka jikala ni jisumani bɔ ka joli bɛ bɔ min fɛ a bɛ bɔ da fɛ a bɛ bɔ sɔɔni fɛ ne ba a bɛ bɔ farigasi bɛɛ fɛ ne ba mɔgɔ man ka nin don in hami wa foyi tɛ se ka nin don in bila fo ala ɲɛ siran ye wa ne ba n'i y'an bɛɛ nalen diɲɛ an dara nin de kama dɛ tellement a man di mɔgɔw kulo la malimatu ma min yɛrɛ ka waju la a bɛɛ saya n ko n bɛna mun fɔ aw ye an ma dɔ kɛ diɲɛ ko in na sa han an ye mun de kɛra an mun bɛ ma min kɛ diɲɛ ko la mun a ye mun dilan an bɛ diɲɛ de jira ɲɔgɔn na halisa diɲɛ bantɔ aw ma ala tila ka sama yɛlɛ a ye musokɔrɔba min ye diɲɛ fɛn bɛɛ dafalen don a la jibirila ko ɲɛ bɛ na nin ye diɲɛ de a bɛ lalatɔ kɔnɔ k'a daminɛtɔ don nin y'a bantɔ de diɲɛ bantɔ de filɛ sobaw mobilibaw diɲɛ alhakum takastur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ne ba yakini na den filɛ jɔn kila an kana se ka to diɲɛ ɲini ma diɲɛ kanu ala kira ko k'a fila tɛ ɲɛ ayi k'i bɛ kelen ta ala kanu ni diɲɛ kanu k'a fila tɛ marché k'i bɛ kelen de ta wa n'i ye diɲɛ ta ko fo k'i sa i t'a sɔrɔ nka n'i ye lahara ta k'a bɛ so 2 hɛrɛ d'i ma ne ba wagatiw sera ala ka so 2 hɛrɛ da ne aw ma ala k'an kɛ an ka don laban préparé baga ye an ka fardaw ala k'an kɛ u ɲinibaga ye ala ka sabali da an n'aw ma